बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम हम्द सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है, जिसकी नेमतों से नाउमीदी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, जहाँ रहें बहुत खुश रहें। शब बारात एक ऐसी रात है कि जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत से अहम फैसले किए जाते हैं। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस ज़िंदगी में नई शुरुआत करेगा, गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है। सामईन, आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, नामा अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन से फैसले किए जाते हैं। अगर हमारा नाम मुर्दों की लिस्ट में लिखा जा चुका है तो हमें क्या करना चाहिए, वो कौन से लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत की जाती है और वो कौन से बदबख्त लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं की जाती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया है। शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब मुअज़्ज़मा रात को कहते हैं और बारात के मानी है बरी होना। तो चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नुम से निजात देते हैं। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है। हज़रत अता बिन जास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल तरीन रात है। अल्लाह तबारक ताला ने फ़रिश्तों के लिए इस दिन को ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह से अल्लाह तबारक ताला ने हम ज़मीन पर बसने वालों के लिए 2 ईदें हमें अता की हैं, तो इसी तरह अल्लाह तबारक ताला ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और एक शब क़द्र। तो इंसान जो है ये चूँकि अपनी दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, तो फरिश्ते जो दोनों ईदें हैं ये रात को मनाते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए इसीलिए मुकर्रर किया है कि वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि मुसलमान जो हैं वो रातों को सो जाते हैं। शब बारात के हवाले से अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। तो इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इस शब से मुराद शब बारात और शब क़द्र हैं। हज़रत अकरामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारक से मुराद शब बारात है। इस रात में उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया में ज़िंदा रहने वाले होंगे और जो इस दुनिया में रुखसत होने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होते हैं उनकी भी फहरिस्त तैयार कर ली जाती है। इस फहरिस्त में दिए गए हुक्म में ज़रा बराबर भी कमी नहीं होती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं रात में क्या है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप ही फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने भी इस साल में नए आने वाले होते हैं और जितने भी रुखसत होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और जो लोगों का रिज़्क होता है वो भी मुकर्रर किया जाता है। हज़रत अता बिन यास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं शब को अल्लाह तबारक ताला ने
ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتے ہیں کہ اس فہرست میں جتنے بھی نام درج ہیں ان کی روح کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا ہے، اور اس رات کو زندگی اور موت کا فیصلہ تو ہو ہی چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس میں لگا ہوتا ہے تو کسی کو اپنی کوٹھی بنانے کی فکر ہوتی ہے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام تو مردہ فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے ان 2 لوگوں کے کہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں، بغض رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں؟ ہے کوئی معافی طلب کرنے والا کہ اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ اور کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں؟ تو یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت جو ہے وہ دنیا پر نازل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے، اور میں اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں اس بات کا تذکرہ کر چکی ہوں کہ ماہ رمضان کے علاوہ شعبان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ رہتے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج کل کے اس دور میں اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اس رات میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا حکم فرماتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر دنیا میں مرنا نصیب فرمائے، اور اس آنے والی رات کے صدقے ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔